मीडिया तो शुरू से खुसरों को इज्जत देना ही नहीं चाहता। मैं जिस शो में गई हूँ में उसके नीचे उन्होंने लिखा ख्वाजा सरा, अपने के नीचे उसने लिखा एंकर पर्सन। मेरे नीचे ख्वाजा सरा मतलब कि मेरी जिन्स का तारुफ बहुत जरूरी था करवाना, लोगों को पता ही था। कैमरा ऑन है, बता तो देंगे। मेरा जज्जे भट्ट वाला केस हुआ सियालकोट में, और वो इतना बुरा केस था और उसका ट्रॉमा में 1 साल उस ट्रॉमे में रही उस केस के। और ये इन्होंने के पता नहीं दूसरे, उन्होंने बकायदा पूरा शो किया जिसमें वाजा मेरा नाम लेके और 4 बांड को बिठाया हुआ और एक मुलजिम को जज्जा भट्ट बनाया हुआ और 2 बांडों को खुसरा बना के और वाजा मेरा नाम लिखा हुआ, एक नाम जूली लेके तो कह रहे, और वो जुगते मारे आसरा है तू मेरी इज्जत लुटी है, तू मेरा फलाना किता है, तू मेरा इदा किता। तो वो अगू को शोर सुना। ये इंतहा है बेशर्मी की। जो आप कह रहे हैं कि रात को तो यहाँ पे मुफक्किर आ जाते हैं दरस देने, वो मुफक्किर साहब 4 खुसरों के आगे अपना इल्म झाड़ रहा था। बिठाना था तो भाई किसी आले इल्म को बिठाते, उससे तुम बहस करते, वो तुमसे बहस करता, कोई मौजू, कोई इल्म का मौजू होता, कोई बीच में से चीज निकलती। तो 4 खुसरों को बिठा के क्या आप सिखा रहे? माविया मलिक को प्रोडक्ट बना के मीडिया में रखा गया, अपना चैनल उनका कोई देखता नहीं था। उनका चैनल उन्होंने कहा चलो और कोई खुसरे को बिठा के 4 दिन तो हम अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं। उन्होंने पूरे मीडिया में फैला दिया जी माविया मलिक माविया मलिक माविया मलिक माविया मलिक। मजा तो तब था कि माविया मलिक इतनी टैलेंटेड एंकर अगर उन्हें लगी थी, उन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया था तो फिर भी लेता, उसे भी उसको ऑफर करता। नहीं किसी ने की, उन्हें पता था कि प्रोडक्ट 4 दिन बेचना खत्म हो जाना। लोग खुसरों को देखने की तैयार ही नहीं है। मीडिया ने वो बेचना है जो लोगों ने देखना है, लोग खुसरों को सिर्फ प्रोडक्ट के तौर पर देखते हैं। तो रिमल अली गई, उन्होंने अपनी हार्ट सर्जरी करवाई, ठीक है, एक मॉडल लुक लेने के लिए कि जो एक मॉडल रिक्वायरमेंट है, तो मॉडल रिक्वायरमेंट सर्जरी हर मॉडल सर्जरी करवा रही है ना। रिमल अली ने भी करवाई, वो ट्रांसजेंडर थी। लेकिन जब वो स्टेज पे गई, रैम वॉक पे गई, तो जो साथ वाली मॉडल थी वो इनसिक्योरिटी का शिकार, उनका ये खुसरा है। हाय अल्लाह, आपने तो समझा लड़की आया अब शीमेल है, अब ट्रांसजेंडर। हाँ हाय, मेरा मकसद तो सिर्फ मुआशरे तक अपनी आवाज पहुंचाना है कि मैं अपनी आवाज किसी तरह से पहुंचा दूं, किसी तरह से हमें लोगों के दिलों में जगह बन जाए कि हमें अपनी खोई हुई इज्जत वो वापस मिल जाए। वो इज्जत जो मुगलिया दौर में हमारी थी, वो इज्जत तो ब्रिटिश लॉ के बाद खत्म हुई ना। जब बड़े सगीर में अंग्रेज आया, उसने हमें क्रिमिनलाइज्ड किया, तब हम अंडरग्राउंड हो गए, तब हम लोग नीचे चले गए, तब हम सेक्स वर्क में पड़े। वरना पहले मुगल बादशाह के दौर में तो हमारा बड़ा नाम था, लोग हमारी इज्जत करते थे, हमें अच्छे अच्छे मुकामों पर रखा जाता था, क्योंकि हमें अक्लो फरासत के लिए भी जाना पहचाना जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश लॉ था उसने हमें क्रिमिनलाइज्ड कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि वो इज्जत जो खोई हुई हमारी इज्जत थी वो वापस आ जाए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग मुजरिम नहीं है, हम लोग बुरे इंसान नहीं है, हम लोग कातिल नहीं है, हम लोग जानी नहीं है, हम लोग जालिम नहीं है। तो मीडिया का इस्तेमाल मैं स्पॉन्सर के लिए नहीं कर रही। जो चीज़ स्पॉन्सर के लिए इस्तेमाल की जाती है, मैंने आपको बताया कि तमाशबीन होगा तो फिर तवाइफ होगी। तो अभी तो तमाशबीन कोई नहीं है, क्या पता कल को तमाशबीन आ जाए, कोई कल को स्पॉन्सर आ जाए तो हो सकता है मैं ये सब कुछ ना बोलूँ, हो सकता है आप लोग मुझे ना बोलने दें। आप लोग कहेंगे नहीं भैया स्पॉन्सर की ये डिमांड नहीं है। हमें जो इल्जाम दिया हुआ कि ये लड़के जानबूझ के खुसरे बने, तो तुम लोगों को ये भांड नजर नहीं आते, ये जो पे बैठे हुए, ये जो पे बैठे हुए, अब तो छोड़ के अब तो हर चैनल पे वो भांड बिठाए हुए। जो इतना बड़ा शायर है उसने भी भांड 4 बिठाए हुए कि शायद मेरी शायरी तो किसी ने सुननी नहीं, तो आज 4 शायद खुसरे देखे तो लोग खुश हो जाए। मतलब क्या है कि भी खुसरों को दिखा के मार्केटिंग हो रही है। मीडिया का अहम जुज है खुसरे, उन्हें तो दिखाना ही दिखाना है। जब तवाइफ कल्चर में चले जाएं तो तवाइफ कल्चर में भी खुसरे थे ना, तवाइफों के पास भी खुसरे थे, तो वो तो चोली दामन का साथ है तवाइफ कल्चर का और खुसरों का। अब ख्वाजा सरा और मीडिया का हो गया। टर्म्स बदल गई हैं, वैल्यूज वही हैं, वो नहीं बदली। भाई मेरा डांस डांस है, मेरा डांस कंजर खाना है, और जो डांस कर रहा है वो डांस सेलिब्रिटी डांस है, वो तो भाई उसकी तो वैल्यू है, वो कंजर खाने की वैल्यू है। मैं मुआशरे में कर रहा हूं तो लोग कहते हैं कंजर इस्लाम से निकाले हुए लोग। इनको क्या पता दीन इस्लाम क्या है? को कभी किसी ने चैलेंज किया? क्यों? उनको कभी किसी ने चैलेंज किया? क्यों? बोलो। हाँ वो आर्ट है, हमारा कंजर पाना, हमारा कंजर खाना, हमारा आर्ट कंजर खाना हो गया। ये तो वही बात होगी कि अमीर की खारिश जो है वो एलर्जी होगी और गरीब की खारिश खुरक होगी। मैं तो कोई पैसा तो आपसे नहीं ले रही, मेरा मकसद तो सिर्फ मुआशरे तक अपनी आवाज पहुंचाना है। एक दानिश्वर को आप रात को बिठा ले औरत मार्च वाले दिन के वो औरत के हकूक में बात करे, फिर आप जिस दिन लेबर डे आए तो वो मजदूरों के हकूक पे बात करे। मतलब आप किराए पे खरीद रहे हैं ना, दानिश्वर किराए पे नहीं खरीदे जाते भाई। कौन से दानिश्वर किराए पे खरीदे जाते हैं, कोई बताएं? इलामा इकबाल को किसने किराए पे खरीदा था?
مجھے یہ بتایا منٹو کو کس نے کرائے پہ خریدا تھا؟ دانشور بھی کبھی کرائے پہ خریدیں گے؟ عورت کا پردہ نہ کرنا حرام ہے، عورت کا نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ علماء یہ بتا رہے ہیں، پاس وہ عورت کو بٹھا کے جس نے میک اپ کیا ہو، جس نے بال کھولے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک عورت پورا سال ناچتی رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب سال کے اینڈ پہ وہ مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کے، تو مولانا صاحب اگر ہوں، ڈاکٹر سرار احمد جیسے ہوں مولانا صاحب، تو وہ تو سب سے پہلے کہ میری بیٹی پہلے تو مسلمان عورت والا روپ اپناؤ نا، پھر میں تمہارے پاس بیٹھوں۔ رمضان ٹرانسمیشن میں انہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ بھئی ہم پھانسی نہیں پلائیں گے۔ وہ جو اینکرز بیٹھی ہوئی تھی، کیا دین جو عالم آئے تھے، کیا وہ ان کو قائل کر پائے کہ اب وہ توبہ کر لیں فلم انڈسٹری سے، وہ دوبارہ اس میں نظر نہ آئے؟ نہیں، وہ رمضان ختم ہوتی دوپٹے اتارتی آئی ہیں، وہ کپڑے اتارتی ہیں تو ڈانس کو شروع ہو گئی۔ کدھر ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں آ جاؤ، کدھر ہیں ینگ لڑکیاں آ جاؤ؟ تو وہ ینگ لڑکیوں کو جب بلا رہا ہوتا ہے تو تب تو کسی معاشرے کو کوئی مسئلہ نہیں۔ ینگ بچیاں جا رہی ہیں، ینگ بچیاں کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوا رہی۔ گیم شو میں یہ ہوتا ہے نا، کدھر ہیں بوڑھی بوڑھی آنٹیاں آ جاؤ، کدھر ہیں موٹی موٹی آنٹیاں آ جاؤ۔ میڈیا تو یہ دکھا رہا ہے، میڈیا تو ڈراموں میں کیا دکھا رہا ہے؟ میڈیا ڈراموں میں دکھا رہا ہے کہ یا تو عورت بھاگ گئی ہے کسی اور کے ساتھ، یا عورت جو ہے وہ اپنے دیور کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے، یا اس کی ساس جو ہے اس نے سیٹ نہیں ہونے دیا، یا وہ خود عورت ہے تو اس نے اپنے خامند کو کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ افیئر دیکھ کے تو وہاں پہ، مطلب کہ ہم نے میڈیا نے عورت کا کردار گھٹیا ترین دکھایا ہوا ہے۔ کہیں پہ بھی عورت کو کردار یہ نہیں دکھایا کہ عورت سلیقہ مند ہوتی ہے، عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے، عورت گھر کا ایک بڑا اہم رکن ہوتی ہے۔ مرد تو ساری زندگی چھڑا رہتا ہے، وہ شادی کرتا ہے تو گھر بناتا ہے۔ ڈرامہ ارتغال جو ترکی کا اتنا فیمس ہوا ہے اور وہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہمارا میڈیا تو مر جائے وہ کبھی بھی نہ دکھائے۔ ہمارا معاشرہ میں اسلامی اقدار کیا ہے، ہماری اسلامی ہسٹری کیا ہے، میڈیا تو کبھی بھی نہیں دکھائے۔ میڈیا البتہ اگر دکھائے گا تو اس کو کنٹروورسی بنا کے دکھائے گا، کہ مطلب کہ اس کی مخالفت زیادہ ہو اور اس کو لوگ ڈیفینڈ کرنے والے کم ہو اور وہ آپس میں ایک بحث کر رہے ہوں کہ وہ متنازع بن جائے ہماری اسلامی تاریخ نا، میڈیا یہ دکھائے گا، مجھ سے شرط لگا رہے۔ میڈیا بکاؤ ہے، میڈیا کا ریٹ لگتا ہے، مارکیٹ میں ریٹ لگتا ہے میڈیا کا۔ جو میڈیا انڈسٹری ہے نا، یہ طوائف کلچر کا ماڈرن ورژن ہے۔ پہلے کوٹھے ہوتے تھے، کوٹھوں کے باہر دلال ہوتے تھے، کام کرنے والے ملازم ہوتے تھے، نائکا ہوتی تھی، وہ ایک پورا سماع ہوتا تھا۔ میوزیشین جو تبلے والے ہیں، جن کو آج کل میوزیشین کہا جاتا ہے، اس وقت انہیں تبلے والے کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آج کل جنہیں رقص اور گھنگرو کی تھاپ کہا جاتا ہے، تب وہ گھنگرو بدنامی تھے، تب عورت تب پہنتی تھی جب معاشرے سے ٹکرائی جاتی تھی۔ تو ساری چیزیں، وہ جو پرانا طوائف کلچر تھا نا، اس کو جب ہم نے ڈیجیٹل دور اور میڈیا وہ کیمرہ کا دور آیا تو ہم نے اس کو صرف ایک بڑی سکرین پہ لے آئے۔